बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अक्सर हिंदू लोग अपने सवालों के ज़रिए इस्लाम को बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक हिंदू डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने सवाल करने के लिए खड़ा था। इस हिंदू ने दो अहम सवाल किए थे। एक सवाल तो बहुत ही सीधा कि अगर मैं अल्लाह को देखना चाहूँ तो मैं कैसे देख सकता हूँ। दरअसल ये दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने और मुसलमानों को झूठा साबित करने की एक कोशिश है। साथ ही इस हिंदू ने यह सवाल भी किया था कि मुसलमान हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी साबित करने की कोशिश में क्यों लगे रहते हैं। क्या हो अगर अल्लाह ताला एक और नबी को अभी नाजिल फरमा दें, तो क्या मुसलमान उसे नबी नहीं मानेंगे। देखने में ये सवाल इंतहाई सादा है, मगर इस हिंदू की जानिब से दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई शानदार जवाब दिया। क्योंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी ज़बान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या कहा। I have read that about Muhammad Paigambar as the last and the final prophet. Why the stress is given on the word last and the final? And are you afraid of any new one? And if God decides and will send a new one, don't you welcome him? And अगर मैं ऊपर वाले का दीदार करना चाहता हूँ तो इस्लाम में इसका क्या सोल्यूशन है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आते ही जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले इस हिंदू को हिंदू की ज़बान में ही जवाब देने की ठानी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम मुसलमान और मैं खुद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर जोर देता हूँ, लेकिन हम सिर्फ मुसलमान या मैं नहीं करता। ये बात तो बाइबल भी कहती है, ये बात तो वेदा भी कहती है, कल की पुराना भी कहती है, यहूदियों की मजहबी किताबें भी कहती हैं। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सभी मज़ाहिब के लिए आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। Stress that Prophet Muhammad is the last prophet. Not only I stress, the Vedas stress, the Purana stress, the Bible stress, as well as the Quran and the other scriptures. Allah डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह अल अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 40 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। तर्जुमा और मफ़हूम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सवाल कि क्या अल्लाह ताला मज़ीद पैगंबर को भेज सकते हैं या किसी भी नबी को, इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि अगर अल्लाह चाहें तो ज़रूर भेज सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में वादा कर दिया कि अब कोई नबी नहीं आएगा, तो अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, अल्लाह झूठ नहीं बोलता। God said, if Almighty God wants to send, He can surely send. But Almighty God does not speak a lie. Almighty God doesn't tell a lie. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर अल्लाह ने मज़ीद अंबिया कराम दुनिया पर भेजने होते तो कुरान पाक में ये कभी ना लिखा जाता। और हमारा ये यकीन है कि अल्लाह मुस्तक़बिल को जानता है। अल्लाह को मालूम है कि आने वाले वक्त में क्या होना है, मज़ीद नबी आने हैं, भेजने हैं या नहीं भेजने हैं, ये फ़ैसला अल्लाह ने करना है। और अल्लाह अपना ये फ़ैसला करके दीन इस्लाम की सबसे मुक़द्दस मज़हबी किताब कुरान मजीद और दीगर तमाम किताबों के ज़रिए भी दुनिया को बता चुके हैं। और जब अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है तो मैं उस पर यकीन रखता हूँ। So Almighty God knows. If He wanted to send another prophet, He would not have mentioned this as the last prophet. So because He had mentioned it as the last prophet, I believe in it. And since Almighty God, He knows the future. You and I don't know the future. Almighty God knows the future and He said that this is the last. Therefore I believe in it. दोस्तों यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के तौर पर भेजा तो उनसे पहले 1,24,000 पैगंबर क्यों भेजे गए। ये सवाल भी अक्सर किया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल को उठाया और इसका जवाब पेश किया, लेकिन इस पूरे हॉल को इंतज़ार था कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस पर क्या बताएंगे कि अल्लाह को देखा कैसे जा सकता है। सवाल पूछने वाला भी अपने इसी जवाब का इंतज़ार कर रहा था। उस हवाले से भी आपको बताएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे ताकि दुनिया तैयार हो जाए ज़हनी तौर पर और समझ ले अल्लाह का पैगाम कुछ हद तक, कि फिर उसके बाद जब दीन इस्लाम नाजिल किया जाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आखिरी नबी को भेजा जाए तो ये दुनिया उनका पैगाम समझ सके। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी ही है। अगर किसी ने डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर बनने से पहले उसे मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर मेडिकल कॉलेज और उसके बाद स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है। यानी कि स्पेशलाइजेशन से पहले जो मरहले हैं वो सारे पूरे किए जाएं। He said, why don't you put me in medical college directly? First you have to go to school. Standard 1, Standard 2, Standard 3, pass school, then medical, right? So depending upon how the humanity progressed, Almighty God kept on sending messengers.
And by name 4 are mentioned, but there were many revelations sent. Torah, Zabur, Injil by name is mentioned. Now Almighty God thought it fit that 1400 years back, humanity reached a level to understand the Quran. Then he sent his last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, last and final message, the glorious Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ نہ جانے کیوں غیر مسلموں کو یہ توقع رہتی ہے کہ اب کوئی اور نبی آئے گا اور سارے مسلمان جھوٹے پڑ جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اسلام مکمل ہو چکا ہے. اور یہ بات اللہ نے اسلام ہی کی مذہبی کتاب قرآن مجید میں واضح الفاظ میں بیان فرمائی ہے. اس سے پہلے جو مذہبی کتابیں نازل ہو رہی تھیں، توریت، زبور، انجیل، یہاں تک کسی بھی مذہبی کتاب میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دین مکمل ہو چکا، مگر قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ دین مکمل ہوا. And this religion has completed. The previous scriptures were not in the complete form. Allah mentions, Almighty God mentioned in the Quran, in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 3, that on this day have I completed my favor unto you, have chosen for you Islam and complete the religion for you. سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے، اور میں نے آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. میں نے تمہارے لیے دین اسلام منتخب کیا اور دین مکمل ہوا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس آیت اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کے بعد دین اسلام میں کچھ بھی نیا شامل کرنے اور کچھ بھی نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ آج کل کے دور میں اگر کوئی کہے کہ اسے اللہ کی جانب سے وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ آخری پیغمبر ہے یا وہ ایک اور نبی ہے، تو اس کو ماہر نفسیات کے پاس لے جا کر اس کے ذہن کا علاج کروانا چاہیے. If anyone today says that he gets revelation from Almighty God, anyone who says he's a prophet of God, he has to go to a psychiatrist. Today, there are hundreds of people claiming to be God, people claiming to be prophets of God. They require psychiatrist. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آج بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کی جانب سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں. یہ سب ذہنی مریض ہیں، ان کو ماہر نفسیات کے پاس لے جانا چاہیے. No other revelation will come. After this, no other prophet will come. ڈاکٹر ذاکر نائک بظاہر اپنی بات مکمل کر چکے تھے، مگر دوسرا سوال جو انتہائی اہم تھا کہ ایک انسان اگر اللہ کو دیکھنا چاہے تو وہ اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس انگریزی بیان میں اس سوال کا جواب موجود نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے یہ جواب یقیناً دیا گیا ہوگا. کچھ وجوہات کے بنا پر اسے سوشل میڈیا پر جاری نہیں کیا گیا. لیکن دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ ہندوؤں اور غیر مسلموں کی جانب سے اسلام کو غلط یا پھر جھوٹا مذہب نعوذ باللہ ثابت کرنے کے لیے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح کے دیگر باتیں عام طور پر سامنے رکھی جاتی ہیں تاکہ دین اسلام کو برا بھلا کہا جا سکے. یا پھر ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب پورے اجتماع کے سامنے، اتنے بڑے اسٹیج کے سامنے ایسا ٹرکی یعنی کہ مشکل سوال کیا جائے گا جو الفاظ میں تو مشکل ہو مگر وہ صرف تنگ کرنے کے لیے کیا گیا ہو، تو ڈاکٹر ذاکر نائک پھنس جائیں گے اور وہ صحیح سے جواب نہیں دے پائیں گے. لہٰذا عام طور پر ایسے سوالات اس لیے کیے جاتے ہیں، ورنہ یہ بات تو سوال پوچھنے والے ہندو کو اچھے سے معلوم ہوگی کہ خدا کو کیسے دیکھا جاتا ہے. جیسے ہندو مذہب میں خدا کو پہلے بنایا جاتا ہے، اس کا بت تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کی پوجا کی جاتی ہے، اس طرح سے دیکھا جاتا ہے. کم سے کم مسلمانوں کے ہاں خدا کو دیکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اگر کسی انسان کو حقیقی طور پر خدا کو دیکھنا ہو تو وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور جب دل ایمان کی روشنی سے منور ہو جائے تو دل کی آنکھ سے سبھی کو خدا نظر آنے لگتا ہے اگر وہ دیکھنا چاہیں. دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.